राशि बंधुगण आज मु आपणको एपरि किछि कहिबाकु जाउछि जहाँ आपणकर मन को गभीर भाव आंदोलित करिबो। एहा आपणकर आत्मा को थराई देबो एवं आपणको संपूर्ण आश्चर्य करिदेबो। एहा कोनोसी साधारण कथा नुहे, एहा एक गभीर एवं चमत्कार सत्य जहाँ एही 2 मास जून एवं जुलाई मध्यरे आपणक जीवन रे प्रकाशित हेबाकु स्थिर होइछि। बंधु माने एही भविष्यवाणी केवल आपणकर भाग्य रे एक संपूर्ण परिवर्तनर संकेत दी नहीं, बरं आपणकर समग्र जीवन पाई एक संपूर्ण नूतन दिग प्रदान करे। यह आपणकर स्वप्न को वास्तवतारे परिणत करे एवं आपणकर सम्मुखीन हेउथिबा प्रत्येक संघर्ष को नूतन उच्चता को उन्नीत करे। जदि आपण प्रकृत रे जून एवं जुलाई मास मध्य आपणकर जीवन रे एते द्रुत सकारात्मक परिवर्तन देखिबाकु चाहुचंती जे आपण निजे विस्मित होई जाउचंती, जदि आपण चाहुचंती जे आपणकर पूर्व जन्मर कर्मफल शेष रे प्रकाश पाइबा आरंभ हेउ, आपणकर पथरु प्रत्येक प्रतिबंधक स्थायी भाबरे दूर हेउ, प्रत्येक अटकी रहिथिबा कार्य आगको बढ़ु, प्रत्येक भंगा संपर्क सुस्थ हेउ एवं आपणकर समस्त शत्रुंकर योजना सेमानंकर उपरे प्रतिफलित नहेबा पई तेबे दया करी भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं कमेंट बॉक्स रे विश्वास एवं भक्तिर सहित जय माता दी अवश्य लिखंतु। कारण जेतेबेले मांकर कृपा आपणक सहित थाई कोनोसी ग्रह, कोनोसी शत्रु, कोनोसी प्रतिबंधक एवं कोनोसी नकारात्मक शक्ति आपणको छुई पारिब नाही। माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी एवं माँ सरस्वतींकर दिव्य शक्ति आपणकर चारि पाखरे एक सुरक्षा कवच गठन करिब, जहाँ आपणको प्रत्येक प्रतिकूलतार रक्षा करिब एवं सफलता आड़को आपणकर प्रत्येक पदक्षेप को मार्गदर्शन करिब। बंधु माने आज आपणक पाखरे पहुंचिथिबा वार्ता कोनोसी सामान्य कथा नुहे, एगुड़िक गभीर रोमांचकर एवं चमत्कार भविष्यवाणी जहाँ जून एवं जुलाई ए 2 मासरे वास्तव रे परिणत हेबाकु जाउछि। एही मुहूर्त रे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु समस्त स्वर्गीय ग्रह माने एक अनन्य संजोग रे एकत्रित होइछन्ति, जहा द्वारा से भक्त मानकर भाग्य खोलिबा पई जो मानकर धैर्य भांगिबार द्वार रे पहुंचिथिला। आपण अनुभव करिथिबे जे वर्ष वर्ष धरी आपण प्रत्येक मोड़े संघर्ष, विश्वासघात, निराशा, आर्थिक कष्ट, भंगा संपर्क, स्वास्थ्य समस्या एवं प्रतिबंधक व्यतीत आउ किछि देखि नाहंती। तथापि जून एवं जुलाई मासरे से समस्त अंधकार पछरे पड़िजिब। आपणकर भाग्य एबे एक द्रुतगामी घोड़ा अपेक्षा द्रुत गति रे आगको दौड़िबाकु जाउछि। आपण निउथिबा प्रत्येक पदक्षेप एपरि गति रे परिपूर्ण हेबो जहाँ आपण पूर्वरु केबे अनुभव करि नाहंती। वर्तमान आपणकर शत्रु मानकर मुंड उपरे विनाश घोड़ाई देइछि। सेमानंकर समस्त योजना, सेमानंकर समस्त षड्यंत्र एवं सेमानंकर समस्त कौशल एबे सेमानंक उपरे ओलटा आक्रमण करिबाकु जाउछि। जो माने वर्ष वर्ष धरी आपणको हीन करि आसुछंती, जो माने आपणको पछरु छुरी मारिछंती, जो माने आपणको तळको टाणी टाणी उठाइबाकु चेष्टा करिछंती एवं जो माने आपणकर सफलता पथरे निरंतर प्रतिबंधक सृष्टि करिछंती, से माने एबे देखबे जे सेमानंकर प्रत्येक पदक्षेप सेमानंकर निज विनाशर अस्त्र होई जाए। जून एवं जुलाई रे एही अनन्य स्वर्गीय समन्वय सेही समस्तंको पाई एक कठोर चेतावनी भाबरे कार्य करे, जो माने आपणक विरुद्ध रे षड्यंत्र करिथिले, जो माने आपणकर स्वप्न को भांगिबाकू, आपणकर परिवार को भांगिबाकू किंबा आपणकर धन हड़प करिबाकू चेष्टा करिथिले, सेमानंक जीवन रे एक महाप्रलयकारी घटना घटिबाकू जाउछि, जहाँ सेमानंकर अहंकार को संपूर्ण भाबरे भांगी देब, सेमानंकर गर्व को धूली रे पेशी देब एवं सेमानंकर अस्तित्व को मूलरु तोहलाई देब। कारण जेतेबेले जड़े प्रकृत भक्तर भाग्य जागृत हुए, ईश्वरंकर प्रथम कार्य हेउछि प्रत्येक शत्रु को सेमानंक पथरु सफा करिबा। यह सही मुहूर्त जेतेबेले आपणक जीवनर समस्त अंधकार सबुदिन पाई उभान हेबाकु जाउछि। सूर्यंकर किरण आपणकर घर, आपणकर मन एवं आपणकर भविष्यत को एक उज्जवल नूतन आलोक रे परिपूर्ण करिबाकु जाउछि।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ, ହଠାତ୍ ଏବଂ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଯେ ଆପଣ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହା ହଠାତ୍ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ଘଟିବ, ଯେପରି କେହି ଏକ ବନ୍ଦ ଦ୍ୱାରରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସିବ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବାରମ୍ବାର ଅଟକି ରହିଥିବା ସେହି ପ୍ରୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ହଠାତ୍ ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିଥିବା ଅପେକ୍ଷା ବହୁଗୁଣ ଅଧିକ ମହାନ ସ୍ତରରେ ସଫଳ ହେବ। ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ହେଉଥିଲା ତାହା ହଠାତ୍ ସୁସଙ୍ଗତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଖସି ଯାଉଥିବା ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ପରିମାଣରେ ନୁହେଁ ବରଂ 2 କିମ୍ବା 3 ଗୁଣ। ଜୁନ୍ ମାସରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏକ ନୂତନ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବ। ଏହା ଅନୁଭବ ହେବ ଯେପରି ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖିଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୁସ୍ ଫୁସ୍ କରି କହିବ, ଆଉ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅଛି। ଏହି କମ୍ପନ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ସେହି ଅନୁଭବ ହେବ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ନିଦରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉଭା ହେଉଛି। ଏସବୁ ସଂକେତ ହେଉଛି ଯେ ଜୁନ୍ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆପଣ ଜୀବନର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂତନ ଆଲୋକ, ନୂତନ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ନୂତନ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ। ଆପଣ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ନିଜସ୍ୱ ବିଫଳ ହେବ। ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ତାହା ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଶରେ ପକାଇବ। ଏହା ନ୍ୟାୟର ସମୟ ଏବଂ ନ୍ୟାୟର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ବରଂ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଚତୁର ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ଶକ୍ତି ଏହା ହିଁ ତୁମେ ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ତୁମେ ଏବେ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ପାଦ ଦେଉଛ ଯେଉଁଠାରେ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିଣତ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ବିଜୟ। ଜୁନ୍ ଏବଂ ଜୁଲାଇରେ ତୁମର ଜୀବନ ଏପରି ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଯାହା ତୁମେ କେବେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲ। ତୁମକୁ ଆଉ ଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଭାଗ୍ୟ ନିଜେ ଏବେ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ଯେଉଁ ପଥ ଗୁଡ଼ିକ ଥରେ ଧୂଳିରେ ଛାଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବେ ସୁନା ପରି ଚମକିବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମେ ଯେଉଁ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଦୂର ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲ ତାହା ଏବେ ତୁମର ପାଦ ତଳକୁ ଆସିବ। ଯଦି ତୁମର ଆତ୍ମା ଏହି ବାର୍ତ୍ତାର ସତ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ, ଯଦି ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣି ତୁମର ଶରୀରରେ ଏକ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତେବେ ତୁମେ ଏହି ସଂକେତକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜ ଆଖିରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଦେଖିପାରିବ, ଏହାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ତୁମର ଜୀବନରେ ଏକୀକୃତ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତାଦି ଲେଖିଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନିଜେ ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିନାଶର ଭୟଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୁହ, କାରଣ ଉପରୋକ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ତୁମର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ତୁମର ପଛେ ପଛେ ତୁମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ କଳଙ୍କିତ କରିଥିଲେ, ସେହି ତଥାକଥିତ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ତୁମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସର ସୁଯୋଗ ନେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସେମାନେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଣାମ ପାଇବେ। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଚେତାବନୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ମହାଜାଗତିକ ଆକ୍ରମଣ ହେବ ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଳଦୁଆକୁ ହଲାଇଦେବ। ଜୁନ୍ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଅନନ୍ୟ ଗ୍ରହ ସଂଯୋଜନ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ସଶକ୍ତ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହଠାତ୍ ଗତି ପାଇବ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ବାହ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରରୁ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଆକର୍ଷଣ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।
आपण जेकोसी कार्य करंतु प्रथम पदक्षेपरू सफलता आपणको स्वागत करिब। वर्तमान ग्रह गुड़िक आपणक पक्षरे संचुचित होई कलेनि एवं ब्रह्मांडर शक्ति आपणक चारि पाखरे एक सुरक्षा कवच बुणुछि। पृथ्वीर कौनसी शक्ति आपणको तळकु टाणी पारिब नाही। जून एवं जुलाई समय अमूल्य। एई सुजोग को हाथ छड़ा करंतु नाही एवं एहाकु शुद्ध सोनारे परिणत करंतु। जो माने थरे आपणक ठारु दूरे जाइथिले सेमाने मध्य एबे फेरी आसिबे, किंतु आपणक पाखरे आउ सेमानंकु पुणी ग्रहण करिबार समय रहिब नाही, कारण आपणकर दृष्टि केवल आपणकर निजर प्रगति एवं ऊर्ध्वगामी उपरे निपथ रहिब। आपण एपरि उच्च उच्चतारे पहुंचिबे जे आपण पछकु चाहिबाको मध्य इच्छा करिबे नाही। एहा हेउछि प्रकृत परिवर्तन। आपणकर भाग्य एबे एक रथ उपरे चढ़िछि, जहा विराम नेब नाही किंबा अटकिब नाही किंबा एहा अन्य कहार निर्देश रे गति करिब नाही, कारण एहा स्वयं दिव्य शक्ति द्वारा परिचालित हेउछि। जदि वर्तमान तुमे पुनरावृत्ति स्वप्न अनुभव करुछ, हठात नूतन अंतर्दृष्टि पाउछ किंबा तुमर अतीतर लोक माने पुनः संयोग करबाकू चेष्टा करुछंती, तेबे बुझ जे ब्रह्मांड तुमको एक संकेत पठाउछि। एक परिवर्तन आरंभ हो सारी। जून एवं जुलाई रे तुमे वर्ष वर्ष धरी अपेक्षा करिथिबा समस्त जिनिस पाइब। तथापि मन रख जे तुमर भाग्य वृद्धि पाइबा सहित किछि लोक तुमर खुशी को ईर्षा करबाकू आरंभ करिवे। तेणु सतर्क रुह। जहा बीती जाइछि ताकू छाड़ी दियो, जहा भांगी जाइछि ताकू सजाड़िबाकू चेष्टा कर नाही। एबे तुम मुहरे एक दिव्य आलोक प्रकाश पाइब। लोक माने तुमर उपस्थिति प्रेरणा पाइबे। तुमे कहूथिबा शब्द गुड़िक अन्य मानक जीवनर दिग परिवर्तन करिबार शक्ति रखिब। जून एवं जुलाई मासरे दुईटी निर्दिष्ट जिनिस अछि जहा तुमे काहाकू देबा उचित नुहे, नचेत तुमर सौभाग्य अन्य काहाकू चली जीव। कली जुगर एही जुगरे एही दुईटी जिनिस एक प्रकृत आशीर्वाद। सेमानंकर एते विशाल शक्ति अछि जे सेमाने समग्र विश्व शक्ति को तुम आड़कू टाणी पारिबे, किंतु सेमानंकु देबार भूल करंतु नाही, नचेत आपण अनुताप करी बंची रहिबे। आमे एही जीवन रे एवं आपणकर पूर्व जन्म रे करिथिबा भूल गुड़िक विषय विस्तृत भाବରେ वर्णना करिबो एवं आपणको आहुरी भूल गुड़िक एड़ाइबा पई आमे आपणको चेतावनी देबो। जून किंबा जुलाई रे आपणको घरे एक अद्भुत चमत्कार घटना घटिबो। जदि आपण एई 2 मास मध्यरे आपणको घरे एक साप देखंती, तेबे एहाको मारिबार भूल करंतु नाही। एहा कोनोसी साधारण साप नुहे, एहा स्वयं देवी लक्ष्मीकर स्वरूप। गत 7 वर्ष धरी आपणको सुरक्षा देई आसुथिबा देवता। एहाको आपणकर श्रद्धा अर्पण करंतु एवं एहाको शांति रे विदाय दियंतु। ईश्वर आपणको पई दुईटी प्रमुख फलाफल स्थिर करिसेंती। गोटे पटे आपणकर शत्रु माननको पई भयंकर परिणाम एवं अन्य पटे आपणको पई 5टी आश्चर्यजनक खबर। जून एवं जुलाई मास मध्यरे आपणको जीवन रे 3टी प्रमुख घटना घटिब। घटना गुड़िक एते आश्चर्यजनक जे सेमाने आपणको संपूर्ण भाବରେ थराई देबे। तथापि एक समय आपणकर 5टी बड़ स्वप्न सत्य हेब। आपणकर ज्योतिष कुंडली रे एबे धन प्राप्ति जोग, स्वार्थ सिद्धि जोग एवं क्षणिका जोगर एक विरल संगम देखा जाउछि। दीर्घ 51 वर्ष परे जून एवं जुलाई रे एक महाजोग, एक महान स्वर्गीय संरचना सृष्टि हेउछि। केवल निश्चित करंतु जे आपण एही मास गुडी करे कोनोसी भूल न करिबा उचित। आपण गभीर अनुतापर सम्मुखीन हेबे। काउ भगवान शनिकर स्वर्गीय वाहन, जहा एक गुप्त वार्ता नहीं आसिछि। न्यायर देवता शेषरे आपणक उपरे तांकर कृपा प्रदान करिसेंती। जून एवं जुलाई रे ब्रह्मांडर 33 कोटी देवादेवी आपणक पाखरे ठिया हेबे। मात्र 72 घंटा मध्यरे 30 वर्ष धरी लुचि रहितिबा एक धन आपणक हातरे पड़िबो। आपण सुना अंडा देउथिबा एक कुकुड़ा पाइबे। तथापि जने देवता गत 12 वर्ष धरी आपणको रक्षा करूछंती। आपण पाप करिथिबारु से एबे असंतुष्ट होइछंती। तांको क्षमा पाइबा पई 5 दिन पई भगवान शिवंको मंदिर को जांतु एवं प्रार्थना करंतु एवं गरीब लोकंको खाद्य दियंतु। जून एवं जुलाई रे आपणकर जीवन स्वर्ग रे परिणत हेबो। आपणकर शत्रु माने कांतिबे जेतेबेले आपण हसुथिबे। एही भविष्यवाणी पथर रे खोदित रेखा परी। बंधु माने जून एवं जुलाई आपणको पई अपेक्षा करिछि। शेषरे आपणकर समय आसीगला।
ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏବେ ହୀରା ଠାରୁ ଅଧିକ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ। ଏହି ସମୟ କେବଳ ଅପେକ୍ଷାର ସମୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ସମୟ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୁନଃ ଆକୃତି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶକ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଉଠିବେ, ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶୋଇବାକୁ ଯିବେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗଭୀର ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଜାଣିବେ ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏକ ଆହୁରି ଭଲ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ଏହି ଶକ୍ତିର ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଗତ ସଫଳତା, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ, ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ସବୁକିଛି ଏକକାଳୀନ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରି ଆସିବ। ଏହି ଦିବ୍ୟ ମହାଜାଗତିକ ଯୋଜନା ଏତେ ବିଶାଳ ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କାମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆନନ୍ଦର ଛୋଟ ଛୋଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବିରାଟ ବିଜୟରେ ପରିଣତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଥରେ ଈର୍ଷାରେ ଜଳି ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଈର୍ଷା ଏବେ ନିଜ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ପାଲଟିଛି। ସେମାନଙ୍କର ନିଦ ହଜିଯିବ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଅଟକିଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଭାବିବେ ଏସବୁ କାହିଁକି ଘଟୁଛି। ତଥାପି ତୁମେ ଏପରି ସମସ୍ତ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଉଚିତ। କେବଳ ନିଜ ପ୍ରଗତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଦେବୀ ମାତାଙ୍କ କୃପାରୁ ତୁମର ମନ ଏତେ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ ଯେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକତା ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଜୁନ୍ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ, ବିଶେଷ କରି ଜୁନ୍ 15 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:45ରୁ ଏକ ବିରଳ ଗ୍ରହ ସଂରଚନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହା ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ କମ୍ପନ ପଠାଇବ। ଏହି କମ୍ପନ କେବଳ ତୁମକୁ ଅନୁଭବ ହେବ, ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ବାୟୁକୁ ଘେରି, ତୁମର ଘରର କାନ୍ଥ ଭିତରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇ ଏବଂ ତୁମର ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇ। ସେହି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘେରି ରହିବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାତା ରାଣୀ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଜୁନ୍ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ସ୍ମରଣୀୟ, ସଫଳ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ସମୟ ହୋଇଉଠୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ଯାହା ସବୁ ଆକାଂକ୍ଷା ଅଛି, ସେସବୁ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହେଉ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସଫଳତାକୁ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପାଖକୁ ଚାଲି